Welcome everybody, and I would like to thank you for all of you for coming here. Terima kasih untuk bisa join Christmas celebration di ICCC dan Clay. Christmas adalah waktu untuk family, friends. Christmas is a time for family and friends. Ini juga waktu untuk berterima kasih di mana kita bisa merayakan hari kesukaan. And this is the time that we can also celebrate the joyous day. Saya mau mengucapkan, saya lupa, anak-anak bisa ke chapel untuk yang JK sampai grade 4, itu ada activity sendiri untuk anak-anak bisa ke chapel. Ya. The children, if you have children from JK to grade 4, we have a special celebrations happening in the next room in the chapel. So parents, you're welcome to bring your children over there, and then they will join us again right after the service finish for the fellowship. Pada kesempatan ini saya mau menyatakan Selamat Natal, Merry Christmas. I want to say Merry Christmas to you all. Sugeng Natal, Wilujeng Natal, Maligayang Pasko, Joyeux Noel, Feliz Navidad, Eid Milad Majid, bahasa Arabnya, Chúc Mừng Giáng sinh, bahasa Vietnam, Merry Kurisumasu, untuk Monica, Singdang Kuaile. Saya juga mau terima kasih untuk panitia Natal. Just want to thank you, thank the Christmas committee, semua worship team, all the worship team, drama, dance, choir, technical team, general help, usher, decoration, security, bagian kitchen juga yang tadi pagi sudah pagi sekali datang. Yeah, the many people that's involved from drama, dance, security, tech team, and also people that's preparing food that's been here since early in the morning. Saya juga berterima kasih untuk Ibu Konjen, Ibu Dia. Just want to welcome the Consul General of Republic of Indonesia, Ibu Dia. Ibu Desi, Ibu Puspita, dan Ibu Mira. Mana Ibu Mira? Terima kasih untuk bisa datang di tempat ini. Mari kita sama-sama sebelum mulai kita mau berdoa dulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kami semua yang bisa datang di tempat ini. Father, we just want to thank you that we can all gather here today. Kami mengucap syukur ya Tuhan, pada saatnya kami mau mendengar firman-Mu, Bapa biarlah Engkau berbicara. And I pray, Lord, that you speak as we listen to your word. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. And we want to surrender this all in your name, in Jesus' name. Saya mau bacakan ayat di dalam Lukas 1 ayat 28 sampai 33, tolong di slide-nya. I'm just going to read from Luke chapter 1 verse 28 to 33. Sebetulnya Lukas 1 ini ayat 26 sampai 38 itu tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yesus dalam satu perikop. And this pericope is really about the foretelling of the birth of Jesus. Tapi saya hanya ambil sebagian. Jadi ayat 26 sampai 27 menceritakan di mana Tuhan Allah dia menyuruh malaikat Gibril ke kota Nazaret bertemu dengan seorang perawan yang bernama Maria dengan tunangannya Yusuf. God instructed the angel Gabriel to go to Nazareth and meet with Mary and Joseph. Saya akan bacakan ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." And he came to her and said, "Greetings, O favored one, the Lord is with you." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? But she was greatly troubled at saying and tried to discern what sort of greetings it might be. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." And the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. And behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus.
Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. He will be great and will be called the Son of the Most High, and the Lord God will give him the throne of his father David. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. And he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. Hari Natal adalah hari yang penuh sukacita. Christmas is a season that's full of joy. Tidak ada salahnya kita merayakan bergembira di bulan Desember ini, karena sepertinya bulan Desember ini lebih meriah dari bulan-bulan lainnya. And it seems that December is more festive than any other months. Kenapa? Karena di bulan Desember ini sebagian orang tuh mendapat liburan panjang di bulan Desember. A lot of people take holidays in this month of December. Dan ini bulan terakhir di 2023, di banyak orang mempersiapkan tahun 2024 dengan harapan-harapan baru. And as it is the last month of 2023, a lot of people prepare for the year that's coming, 2024, and people have new hopes. Dalam menyambut hari Natal ini, kata harapan itu adalah kata yang sangat-sangat populer. And hope is a popular word in the season. Kenapa? Karena orang tua di rumah mulai siap-siap. Anaknya akan berkumpul kembali dari sekolah, dari bekerja, dari luar kota. And for parents with their children lives out of town or go to school out of town, they prepare, they're so hopeful that the children will be back home for Christmas. Dan sebagian orang juga mau ambil cuti massal. Oh, saya pengen holiday. And a lot of people take holidays because they want to spend time with the family. Ada orang yang suka shopping, Boxing Day, Cyber Monday, it's a good deal. And for those who like shopping, Boxing Day is a thing. Atau secara individual, ada orang yang berharap dan punya impian, membuat plan di Natal di 2023 ini ada kenangan yang indah. And some people are hoping that 2023, this Christmas 2023 will actually leave it's going to be a memorable Christmas. Harapan-harapan kita di tahun ini ternyata jauh berbeda dengan kondisi 2000 tahun yang lalu. So the hope that we have in this year is actually different than what happened 2,000 years ago. Pada waktu itu Maria dan Yusuf tidak ada harapan untuk menemukan penginapan di Bethlehem, di mana akhirnya mereka mendapat kandang domba tempat Yesus. For Mary and Joseph, there was no hope in getting a proper place, and they ended up giving birth in a stable. Ternyata saudara, peristiwa di mana Tuhan Yesus dilahirkan di kandang domba ternyata sudah dinubuatkan oleh para nabi-nabi di Perjanjian Lama. But the event of Christmas when Jesus was born has been prophesied by many prophets in the Old Testament. Kita coba baca di slide Yesaya 7 ayat 14. Dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda sesungguhnya. Seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Next slide. And one of the prophecies is written in Isaiah 7:14 when it says, therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and give birth to a son, and will call him Emmanuel. Itu kepada Nabi Yesaya. Kemudian kepada Nabi Mika 5 ayat 2, next slide, dikatakan, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Next slide. And another prophecy can be found in Micah 5:2 that you can actually read on the screen here. Tentu peristiwa itu bukan suatu kebetulan, tetapi rencana Tuhan yang digenapi. So Christmas is not a coincidental. It is a plan of God that is being fulfilled. Yesus yang lahir di dunia adalah suatu mujizat. The birth of Jesus is a miracle. Karena kelahiran Yesus adalah harapan bagi orang percaya. And the birth of Jesus is the hope for believers. Kita tahu dan kita sadari bahwa dunia banyak memberikan harapan-harapan. The world also gives hope to us. Harapan untuk kaya, harapan untuk hidup nyaman,
harapan untuk bebas dari problem, harapan untuk selalu sehat, dan banyak lagi harapan-harapan yang dijanjikan dunia. And the world promised that, we can be rich, we can be prosper, we're going to be healthy, we're going to live comfortably. There's a lot of hopes that the world offered to us. Tetapi harapan yang dunia berikan jauh berbeda dengan harapan yang Tuhan berikan. But the hope that the world gives is totally different than the hope that God gives. Karena kita perlu untuk mengetahui definisi harapan. Apa itu pengertian harapan? So we need to really understand what does hope actually mean. Definisi harapan menurut dunia adalah keinginan yang disertai dengan kemauan yang keras dengan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkannya. The hope according to the world is a really desire that accompanied by strong will and that we also give all the effort to get something. Walaupun belum pasti mendapatkan peluang tersebut. Although there is no guarantee that we can get what we want. Contohnya Anda mau beli Tesla tapi sekarang Anda masih belum bekerja atau hidup pas-pasan. For example, you want to buy a Tesla, but then financially you're not capable. Anda berharap mau jalan-jalan, tapi tidak bisa karena kesehatan Anda tidak memungkinkan. You have hope that you want to travel around the world, but then you realize that your health is not making it possible. Anda berharap mau mendapatkan posisi yang bagus, tetapi di dalam suatu kantor atau suatu tempat Anda bekerja banyak politik, masalah dengan bos, masalah dengan kolik. You want to advance your career, but then the reality is there's a lot of politics in the workplace and you have a lot of problems with your colleagues and your bosses. Harapan menurut firman Tuhan berbeda, itu harapan dengan penuh percaya diri. But the hope according to the Bible is a hope that is filled with confidence. Karena didasarkan pada janji Tuhan sebagai pemegang janji, promise keeper. And that we can be confident because we hope on the promise of God and God is a promise keeper. Dan apa yang harus kita lakukan adalah mengerjakan adalah bagian kita. Apa yang harus kita lakukan? And then we have to have our part in the fulfillment of that hope. Dan menunggu saat itu digenapi karena Tuhan yang memberikan yang terbaik bagi saya dan saudara. And patiently wait because God knows the good timing and the good time and He has a good plan for us. Di dalam Ibrani 6 ayat 19 dikatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Hebrews 6:19 says we have this as a sure and steadfast anchor of the soul, a hope that enters into the inner place behind the curtain. Sauh itu adalah jangkar. Jangkar kalau kita berlayar ada kapal di laut itu, jangkar yang kuat, yang kokoh. Itulah jangkar harapan kita, kuat, kokoh, aman bagi jiwa kita. So just like anchor actually holds the ship in its place steady, hope is like an anchor that holds our life steady. Sehingga kita tidak stres. So we don't feel stressful. Sebaliknya ada damai karena kita percaya bahwa harapan kepada Tuhan Yesus adalah kuat, aman, kokoh bagi jiwa kita. We can have peace because the hope in Jesus is strong, is stable. Pengharapan kita adalah berdasarkan janji-janji Allah. Our hope is based on the promises of God. Bukan pengharapan dunia. It's not like the hope of the world. Karena kita tahu secara pribadi Allah itu setia. Because we know we can trust in God because God is faithful. Seperti drama yang tadi Ana dan Alex, dia tahu bahwa Allah setia. Just like the drama that we watch for Anna and Alex, they know that God is faithful. Menjadi seorang yang optimis bukanlah hal yang buruk, saudara. Seorang yang optimis. Being an optimist is not a bad thing. Tetapi jikalau hidup kita yang menjadi taruhannya, maka Anda perlu sesuatu yang konkret, sesuatu kepastian yang penuh. But if it is your life that's on the line, that we need something concrete and certain. Jikalau kita ingin suatu kepastian, maka harapan yang kita miliki harus berdasarkan seseorang yang punya power atau kekuatan. If you want certainty, then your hope needs to be grounded on someone who has the power to fulfill what the promises that He gives.
yang dapat memenuhi pengharapan kita dari janji yang telah diberikan kepada kita. He has the power to make it happen based on his promises. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak diam, tetapi sebaliknya Tuhan Allah punya big plan. The moment Adam and Eve fell into sin, God has a big plan for salvation. Yaitu untuk menyelamatkan manusia dari dosa keturunan dengan berjanji ia akan mengutus seorang Mesias. God made a promise of sending the Messiah that will save men from their sins. Dalam Kejadian 3 ayat 15, ini tidak ada di slide, dikatakan bahwa Tuhan Allah berjanji akan ada permusuhan antara ular, iblis, dengan perempuan itu dan juga keturunannya. In Genesis 3:15 it says that I will put an enmity between you, which is the devil, and the woman, between your offspring and hers. Dan dari keturunan wanita akan meremukkan kepala ular dan keturunan ular akan meremukkan tumitnya. So the descendant of this woman will crush your head and you will strike his heel. Sejak itu Tuhan terus berjanji melalui nubuatan nabi-nabi untuk mengirim seorang Mesias. And through prophecies after prophecies, God reminded the people about his promises. Sampai akhirnya nubuatan itu digenapi dengan lahirnya Yesus di dunia. Until that prophecy is fulfilled by the birth of Jesus. Yang nanti akan mati di kayu salib, dia menebus dosa umat manusia, dia bangkit dan naik ke surga. Jesus who's born, but then who will die on the cross, but not staying dead, but risen again, and go up to the heaven and redeem us from our sins. Dari pembacaan kisah Maria yang kita baca tadi, bertemu dengan malaikat Gabriel, ada sesuatu yang menarik yang pagi hari ini kita mau pelajari. There's something about the story of Mary that we can learn from. Saudara tahu bahwa Maria sama seperti kita, dia bergumul di dalam suatu pengharapan. Just like us, Mary also struggled in hope. Lukas 1 ayat 34, next slide, dikatakan, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. In Luke 1 verse 34, Mary asked the angel, how can this be since I'm a virgin? Maria kaget, tidak siap kalau malaikat Gabriel itu muncul tiba-tiba dan memberitahu bahwa dia akan mengandung. Mary was shocked because suddenly the angel appeared before her and says, you're going to be pregnant. Maria tidak terlalu berharap akan mengandung karena di mata Maria itu tidak mungkin karena dia belum bersuami. At that time, I don't think Mary has any hope of being pregnant because he's not married yet. Dan secara tradisi Yahudi itu bisa dikatakan berjinah. And being pregnant out of wedlock in the Jewish tradition, it can be counted as adultery. Dan akan dilempari batu, saudara. And she can be stoned. Maria bergumul dengan pesan dari malaikat Tuhan itu. So Mary struggled with this message that she received from the angel. Terjadi terlalu tiba-tiba, Maria shock karena dia akan melahirkan putra Allah. And it shocked her because it just happened out of the blue. Dan menjadi ibu Mesias seperti yang telah dinubuatkan para nabi-nabi. To give birth to the Son of God and to be the mother of the Messiah as prophesied, that's not an easy thing. Dan kebanyakan orang Yahudi tahu itu. Dia menunggu Mesias karena sudah diprofesai, sudah dinubuatkan nabi-nabi. Orang Yahudi tahu tentang Mesias. And in that time, a lot of people in Israel was waiting for this Messiah. Di dalam pergumulan pasti ada proses di mana Tuhan sedang mengajar Maria, demikian juga dengan kita. But we know in every struggle there's a process that God is trying to teach. And in this time there's something that God is going to teach Mary and also all of us. Lukas 1 ayat 35 dikatakan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. In verse 35 it says the Holy Spirit will come on you and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. Dikatakan sekali lagi di ayat 35, Roh Kudus akan
turun ke atas Maria. So it says that the Holy Spirit will come upon Mary. Karena itu semuanya perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan Allah, maka Yesus dikandung oleh Roh Kudus melalui anak darah Maria ini. And the conception of Jesus is purely the work of God. Roh Kudus juga berfungsi untuk menumbuhkan iman percaya Maria kepada Tuhan Allah. And in that time, the Holy Spirit also tried to grow the faith in Mary. Maria sedang diproses oleh Roh Kudus untuk bertumbuh di dalam imannya. So Mary was being processed to grow in her faith, Untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. to grow in the knowledge of God, Untuk bertumbuh dalam menantikan janji Tuhan. to grow in her hope for the promise of God. Izinkan saya bertanya pada saudara, apakah yang Anda harapkan dengan Natal ini? Allow me to ask you this: what is your hope this Christmas? Apakah hanya sekedar perayaan Natal saja? Is this just a celebration to you? Atau apakah ada kerinduan Roh Kudus turun seperti yang terjadi pada Maria? And is there a hope that the Holy Spirit will come upon you just like He came upon Mary? Roh Kudus turun untuk menumbuhkan pertumbuhan rohani saudara. And the Holy Spirit will come upon you and help you to grow your faith. Roh Kudus turun bukan hanya kepada Maria saja, tapi untuk semua, untuk orang yang berharap kepadanya. And Holy Spirit is not given just for Mary, but for all of those who believes in Him, who put their hope in Him. Apa yang nampaknya mustahil bagi Maria, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. What seems impossible by Mary is never impossible for God. Maria mengalami dan melihat bayi dalam kandungannya sehat selama 9 bulan. So Mary experienced and witnessed that the baby was healthy throughout the course of the pregnancy. Maria diterima dan dikasihi oleh Yusuf. Mary was accepted and loved by Joseph. Semuanya adalah proses di mana Maria bertumbuh dalam imannya dan percaya kepada Tuhan yang telah berjanji. So everything that happens is actually a process for Mary to grow in God and to witness how God is doing the work in her life. Lukas 1:37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. It's a fulfillment of verse 37 when God says, for nothing will be impossible with God. Dan dalam kisah ini Maria bisa melihat hal yang tidak mungkin itu menjadi mungkin ketika Yesus dilahirkan. And when Jesus was born, Mary witnessed firsthand that the impossible things can be possible. Yesus yang lahir memberikan harapan sejati pada semua orang yang percaya kepadanya, juga untuk kita menjalani kehidupan di dunia ini. So Jesus gives the true hope to all who believes, like all of us. And the hope is for us to live the life that we live today. Mengapa kita perlu pengharapan yang sejati, saudara? Why do we need the true hope? Pengharapan sejati didasarkan firman Tuhan, bukan keinginan kita, bukan kemauan, bukan berdasarkan emosi, tetapi berdasarkan apa yang Tuhan telah janjikan. The true hope based on His word, not based on our desire, our emotions, our wants, but really based on what is written in the word of God, what God has given to us. Ada lebih dari 5.000 janji Tuhan yang dapat kita harapkan padanya. There are more than 5,000 promises that God actually gives to us. Tuhan bukanlah Tuhan pembohong, tetapi justru sebaliknya, Tuhan adalah pemegang janji. What is impossible for God is for Him to lie. He is not a liar, but He is a promise keeper. Tuhan setia, Tuhan maha tahu. Tuhan tidak pernah meninggalkan pada orang-orang yang dikasihinya. God is faithful, He is all-knowing, and He never leaves those whom He loves. Next slide, Ibrani 10 ayat 23 dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Hebrews 10 says, let us hold fast to the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. Allah Bapa mengutus anaknya ke dunia bukan hanya untuk menyelamatkan saya dan saudara saja. God sent His Son not just to save you and I, tetapi menjaga saya dan saudara, melindungi saya dan saudara, but also to protect us, to secure us. Setelah Maria mendengar janji Allah bahwa dia akan mengandung dan melahirkan anak,
Maria percaya kepada Tuhan. After listening to the promise of God, Mary trusts Him. Lukas 1 ayat 38 next slide dikatakan, kata Maria, sesungguhnya aku inilah adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. It's described in verse 38, the response of Mary that when she said, I am the Lord's servant, may your word to me be fulfilled. And then the angel left her. Perhatikan bahwa Maria itu berserah kepada Tuhan. Note that Mary trusts in God. Dan Maria menemukan perlindungan dan penjagaan dari Tuhan. And by that trust, Mary found security in God. Saudara, apakah Anda melihat betapa janji-janji Tuhan dalam firman-Nya membuat saudara tenang, damai, aman bagi orang yang bergantung kepadanya? Can you see that the promise of God can bring peace and safety to those who trust in Him? Selain dari kisah Maria di mana dia bergumul dalam pengharapan seperti saya dan saudara, Maria juga saya temukan sebagai seorang yang paling tidak secure, paling tidak aman, saudara. And from this story we also learn that Mary was filled with insecurities. Kenapa, saudara? Kenapa dia tidak secure? Karena dia mempunyai perasaan ketakutan saat dia mendengar berita dari malaikat. It is written that she was trembled when she actually heard the news. Ada 5 perasaan yang dia takutkan. Yang pertama adalah perasaan ditinggalkan dan merasa kesepian. Maybe there's like 5 different fear that she experienced. The first one is the fear of abandonment and loneliness. Karena pada waktu pesan dari malaikat dia terima, Maria berpikir, wah, Yusuf tunangannya akan diam-diam meninggalkan dia. When she first heard it, she probably thought in her mind that Joseph, her fiancé, would left her. Yang kedua adalah perasaan hidupnya di luar kendali, out of control. And the second fear is that her life was out of control. Maria bingung, bagaimana menghadapi kehamilan tanpa hubungan dengan manusia? The insecurities, the wondering of how can I be pregnant without any natural relationship? Ini di luar kendali, saudara. And that is really out of anyone's control. Maria tidak ada choice dan Maria tidak memiliki kendali apapun terhadap perkataan orang lain nantinya kepada dia. And it seems that she has no choice of the situation. She also has no choice on thinking what would people respond to whatever that she is experiencing. Yang ketiga adalah perasaan tidak dipercayai lagi. And the third one is the fear of distrust. Dijauhi dari teman-temannya karena kata-katanya tidak dipercaya atau mungkin dipertanyakan setiap dia berkata. Who would believe her? And people will left her because they couldn't trust her anymore. Kemudian yang keempat adalah perasaan dituduh bersalah. And fear of condemnation. Karena Maria mengandung, maka ia akan dituduh bersalah oleh semua orang. Terlebih lagi dengan tradisi Yahudi, dia mudah sekali dirajam batu. Her pregnancy will draw condemnation from the society, especially those in the first century Jews, that actually can be resulted that she is going to be stoned to death. Yang kelima adalah perasaan masa depannya tidak pasti. Fear of uncertain future. Masa depannya terancam dan reputasi Maria akan hilang apabila Yusuf diam-diam meninggalkan Maria. If Joseph left her, what would her future be? What her reputation be? Tanpa campur tangan Tuhan, maka panggilan Maria akan terancam. Without God's intervention, Mary's destiny is at stake here. Apakah kita di sini pernah mengalami perasaan ketakutan sama seperti apa yang dialami Maria? Have you ever felt the fear like what Mary experienced? Atau sekarang ini Anda betul-betul mengalami perasaan takut? Or maybe right now you are going through this fear. Kalau iya, saudara butuh suatu pengharapan yang sejati. If you say yes, that means you need the true hope. Saudara butuh suatu kepastian. You need assurance. Saudara butuh perlindungan. You need security. Saudara butuh keyakinan. You need confidence. Seperti halnya Maria butuh janji pengharapan, maka saya dan saudara juga butuh
janji pengharapan yang sejati. Just as Mary needs the promise of this hope, all of us needs it as well. Pengharapan sejati bukan hanya keselamatan atau hidup kekal nanti di surga, tetapi juga untuk kita menjalani kehidupan di bumi ini. And this true hope is not just about salvation or about going to heaven one day, but we need true hope to live the life that we live today. Maria percaya Allah dalam masa-masa sulit karena dia tahu bersama Allah adalah sesuatu yang sesuatu yang mungkin. Mary can place her trust in God because she knows with God nothing is impossible. Jikalau Tuhan yang menciptakan dunia dan dia dapat membentuk janin yang mulia melekat pada kandungan ibu yang perawan, maka berarti juga Tuhan sanggup melakukan segala perkara. If God can create the universe, if God can place a baby in the womb of a virgin, that means God is able to do anything. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. There's nothing impossible for God. Izinkan Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara menjadi harapan hidup saudara. Allow this God who can do all things be the hope of your life. Saudara akan merasa tenang, aman, damai dalam lindungannya di mana Anda belum pernah mengalami. And if you place your trust in Him, you will experience peace like you've never experienced before. Natal adalah waktu yang tepat untuk menemukan pengharapan. So Christmas is a right time to find this hope. Banyak orang berbicara tentang Natal dan mengatakan harapan telah lahir. A lot of people say when it's Christmas that hope is born. Dialah Yesus yang telah lahir, yang adalah Mesias, yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi sebagai anak Allah. Jesus who was born was the Messiah, the one that has been prophesied by prophets before Him. Kelahiran telah diumumkan 2000 tahun yang lalu sebagai penyelamatan banyak orang. And this birth was announced 2,000 years ago as salvation for us all. Malaikat Gabriel berbicara kepada Maria dan Yusuf di tempat dan waktu yang berbeda. Lukas 1 ayat 31, ini malaikat berbicara kepada Maria saja, dikatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. So Gabriel spoke to Mary and Joseph at two different places at two different times. In Luke 1:31, and the angel spoke to Mary and says, "You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus." Dan malaikat berbicara kepada Yusuf di tempat yang berbeda dan waktu berbeda. Dalam Matius 1 ayat 21 dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. In a separate place and written in Matthew 1, the angel spoke to Joseph and says, Mary will give birth to a son and you are to give him the name Jesus because he will save his people from their sins. Dari ayat ini secara literal, Yesus adalah menyelamatkan. And this verses means literally, Jesus saves. Sekarang waktunya kita merenung sejenak untuk memikirkan harapan yang diberikan ketika Yesus lahir. So let's meditate the hope that God gives by the birth of Jesus. Sebelum saudara lahir dari kandungan ibu, Tuhan sudah punya rencana terhadap saya dan saudara. Before you were born, God has already had a plan for you. Tuhan yang Maha Kuasa merencanakan mengirim seorang juru selamat untuk dilahirkan dunia bagi saya dan saudara. God has planned a Savior will be born for you and I. Pada waktu sebelum Tuhan Yesus lahir, malaikat juga datang kepada para gembala. Di slide yang berikutnya dikatakan Lukas 2 ayat 10 sampai 11 dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, kepada para gembala, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. At the time of Jesus' birth, God also sent a message to the shepherd. In Luke chapter 2, it says, but the angel said to them, do not be afraid, I bring you good news that will cause great joy for all people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. Ya, dikatakan berita kesukaan besar
untuk seluruh bangsa seorang juru selamat. Yeah, it says it's a good news that will cause great joy for all people, and that is the Savior. Tidak hanya dilahirkan untuk sekelompok orang saja. So Jesus wasn't born only for a group of people. Tidak untuk orang Israel saja atau tidak dilahirkan untuk orang kaya saja. So it's not just for the Israelites, it's not just for the privileged. Tetapi Yesus dilahirkan untuk orang-orang yang ditinggalkan seperti orang gembala, orang yang tidak dianggap. Tuhan Yesus dilahirkan untuk saya dan saudara. Jesus also was born to the outcast like the shepherd. He was born for you and I. Inilah rencana besar Tuhan, saudara. And that's God's great plan. Yaitu Yesus anaknya lahir ke dunia untuk saya dan saudara. Sehingga anak yang menjadi harapan dan sukacita bagi saya dan saudara. So he was born so he can be the source of hope and joy for you and I. Tuhan juga mempersiapkan Yesus satu-satunya pengharapan untuk mengisi hati kita yang hampa. And Jesus is also the only hope to fill the emptiness of our heart. Sebelum manusia diciptakan, Tuhan sudah persiapkan Yesus untuk mengisi. Before God created man, God has prepared Jesus to be the answer. Perayaan Natal tidak dapat mengisi hati kita. A Christmas celebration cannot fill the emptiness of our heart. Lagu-lagu yang dinyanyikan juga tidak dapat bisa mengisi hati kita, memberikan damai. The songs that we sing cannot give permanent peace and fill the emptiness of our heart. Hanya Yesus yang dapat memenuhi hati kita, yang memberikan damai dan harapan-harapan. Jesus is the only one that can give us the peace and the true hope. Natal adalah waktu yang tepat untuk menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Christmas is the right time to receive Jesus as your Savior. Natal adalah waktu yang tepat untuk menerima Yesus sebagai harapan sejati. Christmas is the right time to receive Jesus as your true hope. Natal adalah waktu yang tepat untuk mengubah hidup saya dan saudara dan fokus hanya pada Yesus. Christmas is the right time to make life changes and set our focus only on Jesus. Natal benar-benar adalah waktu di mana harapan lahir, harapan hidup karena Yesus hidup. And it is the time when hope is born, and not only that, but hope is alive because Jesus is alive. Mari kita rayakan Natal dengan harapan sejati, yaitu berharap hanya kepada Yesus. So let us celebrate Christmas with the true hope, and that hope is in Jesus alone. Mari kita tundukkan kepala. Let us pray. Firman Tuhan telah disampaikan. The word of God has been delivered. Saya percaya Roh Kudus sedang bekerja dan sedang berbicara pada saudara saat ini. And I believe the word of God is speaking to you right now. Bagi saudara yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, inilah waktunya. And if you haven't received Jesus as your Lord and Savior, this is the time. Waktu di mana Yesus Kristus ingin menjumpai dan mengisi hati saudara. The time when Jesus will come close to you and fill the emptiness of your heart. Agar saudara bisa mendapatkan hidup yang kekal. Bukan harapan yang dijanjikan dunia, harapan yang fana, harapan yang sementara. That you can experience the eternal life, not just the temporary hope that the world offers. Bagi yang mau, mari bersama saya untuk minta Tuhan Yesus masuk dalam hati saudara. And if you want to receive Him, just invite Him to come into your life. Allah Bapa, kami bersyukur mempunyai Bapa yang baik, mengirim anakmu Yesus ke dunia. We thank you that we have a Father that loves us so much that sent His only Son to this world. Saya mau terima Yesus sebagai juru selamat saya dan Tuhan saya. I want to receive Jesus as my Lord, as my Savior. Yang memberikan harapan yang kekal. That will give me the true hope. Ampuni dosa saya dan biar Engkau saja yang bertahta dalam hidup saya. Forgive my sins and let you reign over my life. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Bagi saudara yang tidak ada harapan, when you are faced with hopelessness, Tuhan menawarkan harapan kepada saudara. God is here to offer you hope. Harapan sejati, harapan yang ada kepastian. A true hope, the hope that you can be confident upon. Harapan yang ada perlindungan. The hope that will give you assurance. Dan harapan yang ada keyakinan. Confident and security. Mari berdoa bersama saya.
Let's pray with me. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau mengingatkan kami. Father, we thank you that you remind us Hanya Engkau sajalah yang memberi kami pengharapan yang sejati. that you are the only one that gives the true hope. Ampuni kesalahan kami yang mengignore Engkau Tuhan. Forgive us for ignoring you, Lord. Kami mau percaya kepada Engkau Tuhan. We want to put our trust in you, believe in you. Biar hari Natal ini kami mau mengikut Engkau kembali. Let this Christmas be the time that we can Ajar follow kami you Tuhan, ajar kami, membimbing kami. and teach me to follow you. Terima kasih Bapa. Thank you. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In Jesus' name I pray. Dan semua yang percaya katakan And amin. those who believe says, It is now time for offering. I ask the ushers to come forward. And let us all just pray right now before we give our offering. Lord, thank you so much for giving us everything that we have today, Father God. And I pray that as we are giving our tithe and offering, let this giving, Lord Jesus, be something that will be into your kingdom, Father God. And I pray that every single one of us here with the hearts of giving, that you continue to bless us and that we are able to love one another and bless one another with this giving. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. And every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sing all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God.